नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरह बक़रा, लफ्ज़ी तर्जुमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अनफ़िकू खर्च करो, मिम्मा उसमें से रज़क़नाकुम जो रिस्क दिया हमने तुमको, मिन कबली से पहले अंजियात या आ जाए यौमुन वो दिन ला बैउन ना खरीदो फ़रोख्त होगी फ़ीही इसमें, वला और ना खुल्लातुन कोई दोस्ती, वला शफ़ाअतुन और ना ही कोई सिफारिश, वल काफ़िरून और काफ़िर, मुज़्ज़ालिमून वही ज़ालिम हैं। फरमाया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी, ना कोई दोस्ती और ना कोई सिफारिश, और काफ़िर लोग ही ज़ालिम हैं। अनफ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि इसने इन्हें जो रिस्क दिया है इसमें से इसके रास्ते में ख़र्च करें। इरशाद फरमाया सूरह मुनाफ़िकून में, और इसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया है, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, फिर वो कहे कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों ना दी कि इसमें सदका करता और नेक लोगों में से हो जाता। क्योंकि क़यामत के दिन इंसान देखेगा कि जिन लोगों ने सदका और खैरात किया उनको किस कदर अजर दिया जा रहा होगा। तो वो कहेंगे, अल्लाह ताला हमें दुनिया में दोबारा एक बार भेज दे ताकि हम सदका करें, ताकि हम नेक लोगों में से हो जाएं। तो आज अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी भी दी, तौफ़ीक भी दी। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा सदका करें तो ही सदका होगा। सदका तो कोई अच्छी बात किसी को बता देना भी सदका है, और अगर रास्ते में से कोई पत्थर या पाँव से हटा देते हैं, कोई छिलका हटा देते हैं, वो भी सदका है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम हर तरह का सदका जो है वो दें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, मेरे रास्ते में ख़र्च कर, तुझ पर ख़र्च किया जाएगा। अब ये अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च करने के बहुत से तरीक़े हैं जो हमें अपनाने हैं ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाया, खर्च करती रहो और गिन गिन कर ना रखो, वरना अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर देगा, और माल का रोक कर ना रखो, वरना अल्लाह तुमसे भी हाथ रोक लेगा। क़यामत के दिन ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होगी। इस दिन कोई रुपया पैसे से जन्नत ख़रीद नहीं सकता और ना दोज़ख से बच सकता है। इस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा, नीज़ इस दिन अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर की गई सिफारिश काम नहीं आएगी। क्योंकि अल्लाह ताला दिखा भी रहे होंगे एक दूसरे को, करीबी रिश्ते भी और करीबी दोस्त भी, मगर कोई किसी की मदद ना कर सकेगा। फरमाया सूरत इब्राहीम में, मेरे बंदों से जो ईमान लाए हैं कह दीजिए कि वो नमाज कायम करें और इसमें से जो हमने इन्हें दिया है पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करें, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी और ना कोई दोस्ती। क्योंकि एक तो क़यामत है, दूसरी ये तो क़यामत कुबरा है और एक क़यामत सुगरा भी है, छोटी क़यामत। और वो छोटी क़यामत है मौत का आ जाना, कि इस दिन से पहले कि जिस दिन मौत आ जाए उससे पहले अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दें। क्योंकि उस दिन जिस दिन मौत आ जाएगी तो फिर आपको नसीहत करना या वसीयत करना आपको कोई फ़ायदा ना देगी। सूरह आले इमरान में फरमाया, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और इस हाल में मर गए कि वो काफिर थे, सो उनके किसी एक से ज़मीन भरने के बराबर सोना हरगिज़ ना कबूल किया जाएगा, ख्वाह वैसे फ़िदिये में दे। ये लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है और इनके लिए कोई मदद करने वाले नहीं।
بہت ڈرا دینے والی آیت ہے، بہت زیادہ، اور سمجھنے والوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بات ہی اولو الالباب سے کرتے ہیں، عقل والوں سے بات کرتے ہیں، اور عقل والوں کو ہی ان آیات کی سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس دن تو لباس پاس نہیں ہوگا، تو سونا بڑھ کر، سونا اور وہ بھی زمین بڑھ کر فدیے میں دیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جیسے کوئی اونٹ کسی سوئی کے ناکے میں سے گزرے، یعنی ناممکن بات ہے یہ، ظاہر ہے کوئی اونٹ کسی سوئی کے سوراخ میں سے کیسے گزر سکتا ہے، تو یہ ناممکن بات ہے کہ اس وقت کی گئی وصیت، کوئی نصیحت جو ہے وہ کام آ جائے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ زمین بڑھ کر سونا دیا جائے تو وہ ہرگز نہ قبول کیا جائے گا۔ اسی لیے قیامت کے دن انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ مجھ سے لے لے، میری اولاد لے لے، میرے بیوی، میرے بہن بھائی، میرا مال، میرا سب کچھ لے لے، مگر مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو اس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے لیے اعمال جو ہیں وہ جمع کر لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرا یا صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صرف یہ 3 اعمال ہیں جو جاری رہیں گے۔ اور کافروں نے کفر و شرک کر کے اتنا بڑا ظلم کیا کہ اس سے بڑا کوئی ظلم یا گناہ نہیں۔ انہوں نے کفر کر کے اللہ تعالیٰ کے دائمی عذاب کو مول لیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان لوگوں کو جہنم میں سے نکال لو کہ جن کے دل میں کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، چنانچہ وہ لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا، جس طرح کفار سے جہاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم جو پوائنٹ ہے، اس کو آپ ضرور نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ کا جو منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو مال تھوڑا ہے، زیادہ ہے، جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ہر صورت جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اگر آپ یکمشت نہیں ادا کر سکتے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے سال میں، اگلے سال کے آنے تک آپ اپنی زکوٰۃ پوری جو ہے وہ ادا کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانی رکھی ہے۔ ہمارا دین بہت خوبصورت اور بہت آسان ہے عمل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔